Ok, salam alaikum, en balma maléon. Et à balma ken au dengadou, amara sila, jury chercheur. Moi, il y a fait, au télé à partager. Ay ker chaman bla, ay ker chaman bla, ay ker chaman envoyé pour que vous connaissiez la vidéo signalée. En même temps, ni mougon mounou mega vidéo signalée, ay 5 ans, abou toro sebe en commentaire, ni mounou mega vidéo ke, ni mounou mega vidéo signalée, abou toro sebe en commentaire, mou bloqué sur le champ quoi. Mou bloqué sur le champ. Donc rapidement, et voilà, à partager. Voilà, je reviens dans peu de temps sans ça. Donc, avec Kerbla, à partager Kojugu pour que la vidéo signalée. Voilà. Amène un titre bas kelena. Yad agali fanga bana gaban. Yad agali ka ko pratiquement yan wale kaba. O temelengo anga armée de l'air kabakodo. Mali armée de l'air Kabakodo, ay Kabako jigi terroristes kan amena kana andado oula. Donc rapidement à partager à partir de voilà dans 30 secondes ça m'a à daile. Madame ne. Ay ker chama envoyé ka j'aime voilà ou kana munu me kan en sengoro match ou kana sey voilà. J'arrive tout de suite. Voilà. Dans 30 secondes, ça m'a damné. Donc, je continue à partager la méga au kono. Voilà, et partager, tcha, moi, voilà, ni ka j'aime chamambla. Voilà, madame Nessa. Ok. Salam alaikum, emballement malien. Et emballement ken au denga do amara sila jury chercheur. Et ma yini au fait aka émission aka partager aka kerbla. Anga folie blebele be chaque tiami haidra. No anga sherifuke. Ala sherifuke kadjiga kabako furala. Na kaim bana badema tension diabète furudimi a bana wacha shirifuka ka numéro 78 78 03 03 leni me au conseil aga ninke aka Lipton mintaye no Lipton tenur gold abe soro boutique la abe soro suguba la supermarché la natara a demander tenur gold ni Lipton min journée kono ini fatigué au farala ngona voilà donc voilà mega au à partir de 800 Ama Adamne à partir de 800 Ama Adamne 100. Voilà. Ok, voilà, méga à partir de 800, on commence tout de suite, rapidement. Si le son est bon, ici, en commentaire, voilà. Avec la Randado, Asiminga Tagali Fenela Qatar, ne Alan Kerasona. Un instant là. Abe aketo voilà en directive perturbation fitine do bega do akono voilà
malidenw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don n'o ye Amara Sila jury chercheur. Donc an bɛna le vidéo daminɛ a bɛ hakɛ to an bɛ ka perturbation fitinin dɔw koni voilà i b'a kalama kunu an ka armée ye baaraba de kɛ. Mali armée bɛ ka monter en puissance a ka bon hakili ma. I b'a kalama k'a fɔ an bɛ ka fiɲɛ de tigɛ terroristes la an bɛ ka goni de da terroristes kan. I b'a kalama k'a fɔ terroristes u bɛ ɲini ka Mali haramu, terroristes bɛ ɲini ka Mali territoire bila Yadagali ka ko tɔ a tɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa ye. Yadagali yɛrɛ an t'a dɔn n'a bɛ balo la ou bien n'a a bɛ balo la wa a tɛ balo la wa a b'a kalama a ma kɛ Ala ye k'a dɔn. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka armée a ye communiqué dɔ de kɛ o de la ne bɛ kuma dɔ fɔ aw ye est-ce que i y'a faamu o de la ne bɛ kuma dɔ fɔ aw ye n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu b'u k'u kanto Mura situation ko armée binna civiliw kan ko armée ye exaction kɛ n balimaw halisa u m'a faamu maintenant bɛ taa bɛ se diɲɛ don o don preuve de bɛ ka na sisan preuve min b'a yira k'a fɔ ko armée ma civil faga armée ye terroristes de faga armée ye terroristes de bunte Amadu Kufa ka ko de banna Amadu Kufa ka kɛlɛmɔgɔw ja kɛlɛ negebɔr'u la u bɛ fɛ ka bɔ terroristiya la Amadu Kufa ka kɛlɛmɔgɔw u ko k'olu bɔra terroristiya la u ni tiɲɛnen don u jigi karila u t'a dɔn u b'a kɛ cogo di u t'a dɔn u b'a fɔ min u t'a dɔn u b'a kɛ kɛcogo jumɛn na est-ce que i y'a faamu donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ Mura niveau la Mura dugu ka taa a n'a dafɛ dugu a b'a kalama ko armée ma opération jɔ armée y'a fɔ ko a zone k'a bɛ sous forte surveillance o kɔrɔ ye ko zone in lakɔlɔsilen don kojugu o kɔrɔ ye diɲɛ don o don an ka avion bɛ munumunu na diɲɛ don o don an ka drones bɛ munumunu na diɲɛ don o don an ka service de renseignement Mura n'a dafɛ dugu o bɛ ka a dugu larawe o bɛ ka dugu sɛgɛsɛgɛ o bɛ ka dugu in o bɛ ka mɔmɔ patrouille bɛ ka continuer o de senfɛ armée nana bɔ renseignement dɔw kalama ja digi kɛra Amadu Kufa ka mɔgɔw la yɛrɛ de yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ni digi kɛra Amadu Kufa ka mɔgɔw la o b'a yira k'a fɔ Mura civil ma sa ja Amadu Kufa ka mɔgɔw u jigi tigɛlen don tellement kɛlɛ negebɔr'u la caman bɛ ka bɔ terroristiya la sisan o de senfɛ ja Yadagali de y'i to la a ɲɛ bɛ terroriste ko bantɔ don Yadagali de ma Ala minɛ sisan est-ce que i y'a faamu k'a ka cɛdenw ci à peu près mɔgɔ 12 est-ce que i y'a faamu ka o cɛdenw ci ko olu kana Mura u kana ka wajulu kɛ terroristes kun ka terroristes hakili lami k'a fɔ terroristes ye u jigi kana tigɛ k'a fɔ terroristes ye ko kɛlɛ ma ban ko dɛmɛbaga b'u la ani kana musaka di o ma an bɛ don an ka armée ka communiqué kɔnɔ balimaw i b'a dɔn k'a fɔ ko armée de bɛ an bolo un instant mais terroriste ba ye m'a tɔgɔ fɔ aw ye sisan voilà donc i b'a ye k'a fɔ armée tora ka munumunu n'a ka salo la donc Mura yanfan na i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na Amadu Kufa kɔni digi kɛr'o la est-ce que Amadu Kufa ma Mali yɛrɛ bila k'a bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ Barnɛ la est-ce que vous voyez donc Yadagali ka cɛ min nana n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que i y'a faamu ale ni délégation dɔ de nana mɔgɔ 12 ɲɔgɔn o délégation donc o délégation n'i y'a ta k'a lajɛ u nana dans la zone de Gangel yɔrɔ dɔ bɛ Mura mara la ko Gangel u nana yen ne donc k'u bɛna wajulu kɛ est-ce que i y'a faamu Amadu Kufa ka kɛlɛkɛmɔgɔw kun k'u kana kɛlɛ bila u kana décourager en même temps wari t'u kun fana ja wari tɛ yen u ka wari banna parce que armée n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ravitaillement bɛ kɛ niveau la armée ye digi ko la armée ye kɔdaw tigɛ u la u tɛ se ka taa ji min tuguni minɔgɔ bɛ ka caman faga i b'a ye k'a fɔ u ka pétrole n'u ka essence
o kun bɛ d'u ma cogo min na i b'a ye armée ye fɛɛrɛ kɛ k'u ravitaillement fɛnɛ tigɛ k'u ka balo tigɛ jaga tigɛra donc i ɲɛ bɛ wari de tɛ u kun tuguni u ka wari de banna u ka nafolo de banna musaka de t'u kun tuguni donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ armée an ka drone ye renseignement minnu d'an ma a n'an ka radaru est-ce qu'il y a faamu ani avion de reconnaissance wɛrɛ o ye radar min d'an ma ani an ka service de renseignement olu ye information minnu di an ma i b'a ye k'a fɔ a dɔnna o de senfɛ ko Yad Agali ka mɔgɔ dɔ est-ce qu'il y a faamu n'a tɔgɔ ye Al-Buran a tɔgɔ ye Al-Buran nin ye Yad Agali ka kɛlɛkɛcɛba ye dɛ Yad Agali jigi belebeleba de ye nin ye Al-Buran a ka cɛba dɔ de ye nin ye a ka danayamɔgɔba dɔ de ye nin ye a jigiba dɔ de ye nin ye o Al-Buran n'i y'a ta k'a lajɛ a ye o de ni cɛ 12 bila ka na k'olu kana kuma Yad Agali ka k'olu kana kuma Amadu Kufa ka mɔgɔ fɛ janw ka armée ye nin bɛɛ lamɛn o bɛ ka nin kuma fɛn fɔ an ka armée kulo b'a la an ka armée b'a renseignement kalama armée y'u sueli daminɛ o de la titre la n ko an ka avion n ko tasuma de bɛ an ka sanfɛla la tasuma bɛ Mali sanfɛla la Mali sanfɛla an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kabako don minɛn minnu b'an bolo i b'i to à des centaines à des milliers de kilomètres terroristes bɛ baara fɛn fɛn la ka renseignement dɔn o de senfɛ u y'an ka avion 2 lawuli an ka avion wulila ani an ka drone ja a bɛ ka mɔgɔ ninnu natɔ jateminɛ a b'u jateminɛ o de senfɛ an ka état major ka communiqué la i b'a ye k'a fɔ ko frappe aérienne 2 donc avion 2 de taara ka frappe aérienne 2 kɛ ka jahanama jigin ni mɔgɔ ninnu kan mɔgɔ minnu nana k'u bɛna Yad Agali k'a ka cikan lase Amadu Kufa ka mɔgɔw ma ja armée bɛ k'u suit armée bɛ k'u dɔdɔma ala ma cɛ bila ka t'u kama ala ma sarasi lawuli na an ye avion 2 wuli dɔrɔn o nana dagabana frappe kɛ ka kabako frappe kɛ a bɛ fɔ nin ma ko des frappes chirurgicales kɔrɔ i ye missile fili i ye avion i ye bombe fili ka bɔ avion na dɔrɔn avion nana bisi avion nana a ka cible de atteint ka na cible bɔ baara la ka sɔrɔ a ma civil faga a ma dégâts wɛrɛ kɛ bombe wulila kun min kama bombe nana ka na o baara de kɛ donc o de la n bɛ min fɔ a ye an k'a fɔ bravo l'armée malienne a b'a kalama terroristes bilahi n'u ma Mali haramu an ka armée bɛ fa d'u la an ka avion bɛ fa d'u la n'u ma Mali haramu a caman bɛ bu dun n'u ma Mali haramu a caman u ni kɛnɛ bɛ karaba donc armée ye nin baaraba de kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra mura yanfan na est-ce qu'il y'a faamu donc frappe ninnu kɛra à partir du 14 avril donc u ye terroriste 12 u y'o de faga dans la forêt de Gangel environ 10 km de la commune de Moura est-ce qu'il y'a faamu donc ces frappes ont permis de neutraliser Al-Buran u ye Al-Buran faga a bɛ a dɔn Al-Buran ye mɔgɔ sugu min ye Al-Buran ye un terroriste franco-tunisien Al-Buran est terroriste franco-tunisien donc on va y la nationalité française b'a bolo nationalité tunisienne b'a bolo a ye nin kuma in lamɛn ka ɲa dɛ o de la terroristes kɛlɛ o kɛlɛ bɛ ka kɛ Mali la kunfɛ kɛlɛ tɛ dɛ a ye Al-Buran ka nationalité jateminɛ franco-tunisien donc France nationalité b'a bolo Tunisie nationalité b'a bolo o de la anw mɛnna k'a fɔ aw ye ko France bɛ janfa la ko France bɛ Mali kɛlɛ in kɔnɔ a bɛ ka terroristes financer a bɛ ka djihadistes financer a preuve dɔ tɛ nin ye nationalité franco-tunisien depuis quand Al-Buran bɛ se ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ quelqu'un qui est d'origine française ani d'origine tunisienne o tɛ malien yɛrɛ nin tɛ malien yɛrɛ o bɛ se ka na i yɛrɛ sɔrɔ Mali territoire kɔnɔ cogo jumɛn na an k'an yɛrɛ ɲininka an k'an yɛrɛ ɲininka est-ce qu'il y'a faamu an k'an yɛrɛ ɲininka Al-Buran bɛ se ka na i yɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn na Mali territoire kɔnɔ mais ala ka barika don an ka service de renseignement na minɛn minnu bɛ an bolo est-ce qu'il y'a faamu a minɛnw a b'a to kabiri i bɛ conversation daminɛ kabiri a bɛ téléphone ci ɲɔgɔn ma an bɛ commencer ka wɔ kuma mɛn kabiri a bɛ commencer ka mouvement kɛ cɛ 2 cɛ 3 cɛ 4 kabiri a bɛ commencer ka mouvement kɛ i b'a sɔrɔ i commencera ka repérer wa Mali kɛlen don k'a ka frontière bɛɛ de surveiller Mali frontière 7 surveillance dan de bɛ an m'a ye o de la polisikɛ in a y'a essayer k'a bɛ boli ka taa Guinée a repéré la a localisé la a minɛ la donc Mali y'a ka frontière bɛɛ de sécuriser fɔlɔ terroristes tun bɛ don ka bɔ min kɛ Mali ni Mauritanie cɛla la sisan u tɛ se ka don tuguni Mali ni Mauritanie frontière fɛ
o tɛ se ka don tuguni Mali ni Algérie frontière fɛ donc Mali y'a ka frontière de sɔgɔ an ye gogoro de k'an ka frontière la an ka frontière datugu k'an ka frontière fermer k'an ka frontière sécuriser o de kɛra sababu ye mɔgɔ tɛ don bi n'an ma bɔ a kalama i m'a ye attaque dɔgɔyara la zone des 3 frontières kabiri an ye yen minɛ n ko yen de kun ye ɲɛdagali dagayɔrɔ ye Mali taar'i sigi yen sɔgɔmada kelen la zone des 3 frontières donc n'u ko k'u bɛ janfa fɛn fɛn labɛn an ka armée bɛ bɔ a kalama a y'a jateminɛ an ka sarasiw ma déplacement yɛrɛ kɛ troupe terrestre ma déplacement kɛ nin na an ye frappe dɔrɔn de kɛ k'u bɔ baara la a b'a kalama k'a fɔ o de la Mali problème kun ye avion ko ye o de la i b'a ye k'a fɔ Mali problème kun ye sanfɛ minɛ ni sanfɛ minɛ kun b'an bolo bilahi 2012 Mali ye binni min kɛ a kun tɛ kɛ ni sanfɛ minɛ kun b'an bolo opération Serval kun tɛ se ka na Mali la ni sanfɛ minɛ kun bɛ an bolo kabiri fɔlɔ san b'a sɔrɔ terrorisme ko banna bon malidenw a y'aw hakili latigɛ a ka da a ka armée la u bɛ ka continuer nin baara de la donc Yad Agali ka don tɔ continuer na ni Yad Agali ma marifa bila ou bien soit a tɛ Mali kɔnɔ des hypothèses parce que a bɛ wagati jan bɔ ni Yad Agali kun bɛ Mali kɔnɔ i kun b'a mɛn a ye déclaration dɔ kɛ i kun b'a ka vidéo ye i kun b'a ka image ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ala sara mais a prévu t'an bolo a dalilu t'an bolo mais a ka nin cɛ min sara kɔni nin b'a yira ko kɛlɛkɛcɛ tɛ Yad Agali bolo tuguni ne ma kuma dɔ fɔ aw ye ne ti galon tigɛ ne ye kuma dɔ fɔ aw ye n ko digi kɛra Amadu Kufa ka mɔgɔw la n ko Katiba de Masina ko banna n ko Katiba de Masina tɛ yen tuguni an b'a ye armée ye renseignement minnu d'a ma o filɛ ka o idée de conforter digi de kɛra Amadu Kufa ka mɔgɔw la Amadu Kufa ka mɔgɔw bi u tɛ fɛ ka marifa yɛrɛ u ɲɛ la kɛlɛ nege t'u la kɛlɛ dusu t'u la bi i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u yɛrɛ bɛ fɛ ka u ka arme de déposer donc tellement que kɛlɛ dusu t'u la galabu t'u la Yad Agali ye mɔgɔw de bila sisan k'u ka taa Amadu Kufa ka taa a ka mɔgɔw ka taa kumakan dumanw f'u ye ka t'u jigi sigi u kana kɛlɛ bila u ka continuer jihadi la o mɔgɔ minnu taara k'u bɛ taa wajulu kɛ u kun an ka armée olu fana bɔ baara la ayi aw hakili latigɛ cɛ o cɛ i bɛ terroriste ya la ɲina cɛ o cɛ bɛ terroriste ya la a terroriste ɲɛmɔgɔ a bɛɛ bɛ faga ɲina armée malienne kalikan ko ɲina san tɛ ban n'a ma Mali territoire nettoyer ka terroriste ko ban a bɛ Mali territoire a b'a nettoyer de ka terroriste ko ban Mali kɔnɔna la an ka tɛmɛ n'an ka baara ye an ka tɛmɛ n'an ka projet de développement ye an ka tɛmɛ est-ce que i y'a faamu n'an ka agriculture an k'an ka sous-sol exploiter o de digilen don Faransi la dimi o dimi bɛ Faransi la bi Mali armée de bɛ ka monter en puissance an ka monter en puissance o de bɛ ka dimi d'u la o de dɛsɛlen don c'est-à-dire o de bɛ k'a to u tɛ ka se ka sunɔgɔ o de b'u k'u bali sunɔgɔ la an ka armée bɛ ka monter en puissance diɲɛ don o don an bɛ ka minɛnw sɔrɔ an bɛ ka kɛlɛkɛcɛw sɔrɔ an bɛ ka dagabana minɛnw kabako minɛnw sɔrɔ bɛɛ b'a kalama dans les jours à venir an bɛna ale minɛn wɛrɛw ye mais an tɛ kuma an b'a to an ka armée n'a communiquer'u minɛn kan don min na an bɛ communiquer a minɛn kan donc a ye cœur caman envoyer a ye caman bila est-ce qu'il y'a faamu voilà donc pour que an ka vidéo a kana se ka signaler notre armée est notre espoir an ka armée o ye an jigi de ye jigi fila tɛ Mali ala n'a ka armée tɛ ala ka barika don Sadio Kamara la ala ka barika don Assimi na ala ka barika don Choguel la ninnu fila ka jio o de y'a to an sera ka nin victoire an sera ka nin exploit k'a réaliser donc an bɛ aw fo k'aw barikada an tɛna vidéo in diya an b'a dan an bɛ tila ka na tuguni ni nouvelle wɛrɛw ye dans 2 à 3 heures ni ala nin kɛra sɔnna an bɛ tila ka na ni nouvelle wɛrɛw ye an balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur salamu alaikum